आज्योपहारा निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा। संदर्भत्वात्मने तांबूल सर्वोपचार पूजां परिकल्पयामि। ओम అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి పూర్ణావతికి. అనేన ఓం శిష్టకృతే స్వాహా శిష్టకృతయా ఇదన్నమమ వాసుగృహీతే నాద్యం పూరయిత్వా ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి పంచ షడు సప్త अष्टो नव दश एकादश द्वादश शुचं पूरयित्वा तिष्ठन्। ओम सप्तदे अग्ने समुज सप्त एक्वा सप्त ऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्राणि सप्तयोने नाप्रणस्व गुरुतेरस्वाहा। यजपन अग्नये सप्तपद इदं नमः। ओम पूर्णाहुतिमुक्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अदो अयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति। सांगाय सपरिवाराय शवाहनाय सायुधाय सुशक्तिकाय पुण्ययज्ञस्वरूपाय इमं पूर्णाहुति समर्पयामि। नमः स्वाहा। पूर्णाहुति मुहूर्तस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम श्रींच मे मयश्च मे प्रियंच मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सौमन्दश्च मे भद्रञ्च मे त्रयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे त्रिगुणञ्च मे यन्ताच मे दत्ताच मे क्षेमश्च मे उदितश्च मे विश्वञ्च मे महेश्च मे संविच्च मे घ्रात्रञ्च मे सूच्च मे वसूच्च मे त्रयञ्च मे लयश्च उदञ्च मे अमृतश्च मे जीवादिश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे अनमित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सुषाजुतनञ्च मे स्वाहा। अग्ना विष्णुभ्याः इदं नमः। समुद्रपयं अग्ना विष्णुभ्याः इदं नमः।